Hello everyone, welcome back to my new video. So my name is Marwa Fiza. In this video, we are going to learn about narrative text. So let's check this out. What is narrative text, student? Narrative text is a type text that story with chronological event or interconnection system in generally imaginative aka not real. Jadi naratif teks itu adalah tipe teks yang menjelaskan kejadian atau peristiwa yang bersambung dari cerita satu dengan yang lainnya dan juga berurutan. Dan biasanya naratif teks ini adalah bercerita tentang imaginatif, hayalan. Next we have functional and purpose in narrative text. So what is functional and purpose in narrative text? The social functional and the purpose in narrative text is type text to entertain the readers, and then the story is form of fantasy. Jadi tujuan dan fungsi dari naratif teks ini adalah untuk sebagai penghibur bagi pembaca dan juga ceritanya itu berasal dari khayalan seorang penulis itu tersendiri. So the next slide we have generic structure in narrative text. So generic structure in narrative text is about four bagian. Yang pertama itu ada orientation, second complication, resolution, and reorientation for the last. So the first is orientation. So what is the orientation? Orientation is introduction to the story and character. Jadi bagian orientationnya adalah mengenalkan bagaimana itu ceritanya dan karakternya itu sendiri. And the second is about complication. So a complication, the story begins to unfold and even start to happen. Jadi di mana cerita ini mulai bergerak dan berjalan. So in the complication, the following is order of the complication. They have problem. So the problem is the story begins to lead to problem. Jadi dalam complication itu ada problemnya, dimana masalah ini mulai muncul. And the next, they have conflicts, even more complex after there is a problem. Jadi konflik di sini, problemnya, masalahnya ini udah mulai kompleks. And then next we have climax. In narrative text for complication, they have climax. The climax is the main highlight in the narrative text. Jadi klimaks ini adalah yang konfliknya tadi itu sudah mulai memuncak. Jadi di mana menjadi sorot utama dari naratif teks itu tersendiri. And the next they have anticlimax. So after climax, after pertengkaran di dalam cerita naratif teks, they have anticlimax. So the conflict will describe slowly. Jadi konflik yang ada di cerita yang saat itu sedang memuncak mulai menurun dan menemukan solution. The solution will explain about resolution of the conflicts that has become told before. Jadi solusi dari konflik yang ada di naratif teks ini mulai ditemukan. Next, we have resolution. So resolution in the narrative text is end of story. Jadi resolusi adalah bagian akhir dari konflik yang ada di dalam teks naratif tersebut. And the next, reorientation. Jadi untuk reorientasi ini sebenarnya nggak diwajibkan dalam naratif teks, tapi ada beberapa naratif teks yang terdapat reorientation. So what is the reorientation? This paragraph will tell the last condition of the main character or moral message that can be taken by readers. Jadi reorientasi di sini bisa berupa cerita atau kondisi terakhir dari main karakter utama dalam naratif teks tersebut, atau bisa juga pesan moral yang akan disampaikan dalam cerita itu sendiri. Next slide, we have characteristic of narrative text. So what is characteristic of narrative text? First is general. Narrative text tells about story happen in the past.
Jadi bercerita tentang suatu kejadian di masa lampau. Second, narrative text usually story that are popular with general public. Jadi biasanya narrative text itu terkenal ceritanya di kalangan masyarakat sekitar. And the third, narrative texts are oftenly divided into a sequel, but simple and complex. Jadi biasanya narrative text itu bisa ada sequelnya, atau bisa juga kayak ada part 1, 2, sequelnya, atau bisa juga hanya satu cerita saja, dan itu bisa simple ataupun kompleks. And then for the last is might be popular, the narrative text is that it aims to entertain the readers. Jadi karakteristiknya yaitu tujuannya juga yaitu sebagai penghibur bagi yang siapapun yang membaca naratif teks itu sendiri. Next, we have type of narrative text. Type of narrative text is have 11 narrative text. Jadi ada 11 bagian dari narrative text itu tersendiri. Ada tipe-tipenya. So the first we have fairy tale, the genre of fantasy or unreal story. Story are shouldn't in imagery, example including Snow White, Thumbelina, Timun Mas, and Cinderella. Jadi fairy tale sendiri itu adalah sebuah cerita yang bergenre fantasi atau tidak nyata, di mana biasanya disuguhi oleh kejadian-kejadian magic. Contohnya yang paling populer itu ada Snow White, Thumbelina, Timun Mas, dan juga Cinderella. Second itu ada folklore, will be told from generation to generation until it's become part of the communication traditional when the example is Malin Kundang. Jadi folklore di sini yaitu biasanya cerita yang terdengar dari secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang menjadi pembahasan di suatu komunitas di masyarakat itu sendiri. Dan yang paling populer itu adalah cerita Malin Kundang. So the third is legenda. Generally, legenda tell the story of how a place come to be. Another example is a story of like Danau Toba. Jadi legenda di sini yaitu biasanya menceritakan tentang sebuah tempat, bagaimana tempat itu dibuat. Dan yang paling populer adalah story of like Toba. Jadi bagaimana sungai Toba, Danau Toba ini bisa terbentuk. Itu ada di story about legenda. So the fourth is myth. Usually people thinking that magical story really happened. For the example, the story of Aji Saka and Dewata Cengkara. Jadi myth di sini adalah cerita mitos yang biasanya dipercaya oleh masyarakat sekitar, dan mereka yang percaya benar-benar terjadi cerita mitos itu sendiri. Yaitu biasanya example-nya itu ada Ali Saka and Dewata Cengkara. 5, we have science fiction, and the science fiction as the type of text usually deals with imaginative and future concept using advanced science and technology. Jadi science fiction ini adalah tipe teks yang biasanya berupa imajinasi dengan konsep yang di masa depan yang digunakan untuk sains ataupun teknologi. So the sixth is most popular is about romance. Love story is narrative text contains the struggle of main character. For the example, Romeo and Juliet. Jadi romance ini populer, yang paling populer juga itu bercerita tentang kisah cinta antara main karakter, pemeran utamanya. Yang paling populer yaitu ceritanya adalah Romeo and Juliet. And the seventh about horror story. Horror story is a story that contains scary story such as a ghost and other astral creatures. Jadi ceritanya tentang cerita horor, cerita hantu, di mana makhluk astralnya menjadi karakter utamanya. And selanjutnya itu ada fable. Fable story whose main character are animals. Usually the text is intended for children as a lullaby. Jadi fable ini juga populer, di mana ceritanya itu karakter utamanya adalah hewan yang biasanya dibacakan pada anak-anak sebelum mereka tidur. Yang paling populer itu adalah si kancil. Lalu ada history. History is also example of narrative text. As we know, history is story about event that occur in the
past complete with chronological place, character, and time. Jadi history juga termasuk ke dalam narrative text, di mana ceritanya itu chronological, bersambung satu dengan yang lainnya melalui karakter, membentuk karakternya, tempatnya, dan kejadian waktunya. Lalu ada slice of life. Slice of life is text that contains the daily activity of the author or imaginative character created by the author. For one famous example of this type of text is True Friends. Jadi slice of life ini adalah menceritakan tentang daily activity. Jadi aktivitas yang biasanya dilakukan oleh author, si penulisnya sendiri, dan untuk karakternya itu bisa diimajinasiin kembali sama si autornya. Lalu yang for the last personal experience is the author personal experience. At this type of text, the writer can pour what has been experienced by himself into an interesting story that can be enjoyed by others. Jadi personal experience ini adalah story yang ditulis oleh author itu sendiri menurut kejadian personal dari si author itu sendiri, dan biasanya disuguhkan dengan kejadian-kejadian yang menurut dia interesting, sangat keren, dan bisa dinikmati oleh siapapun. Next, we have language feature. And language feature in the narrative text, they have simple past tense because the story about tell happen in the past, so we use tense past tense. Jadi karena ceritanya menceritakan kejadian di masa lalu, itu menggunakan simple past tense. And the second is action verb. Completely narrative text tell the chronological events and activities done. Jadi kita juga menggunakan action verb dalam narrative text. Third, saying and thinking verb. Saying verb to indicate the act of speaking, and then the character think about an event in the story. Jadi saying di sini adalah apa yang dibicarakan oleh karakter dalam cerita, dan thinking di sini adalah apa yang difikirkan oleh pembaca tentang si karakter itu sendiri. And the fourth, conjunction of time. So conjunction of time to follow of each different time setting. Jadi di sini digunakan untuk menghubungkan antara kejadian waktu dalam narrative text. Next, 5 adjective serve to describe or explain special characteristic of each other character mentioned in the story. Jadi adjective ini digunakan untuk mention atau mendeskripsikan karakter-karakter yang ada di dalam narrative text. So the last six, noun is a pronoun for a specific person. Jadi person, animal, or thing. Jadi noun di sini digunakan juga di dalam narrative text untuk seseorang, hewan, ataupun sesuatu. The next, I have example about narrative text. I took this story in internet. The title Sangkuriang and Dayang Sumbi. So I want to analyze generic structure and language feature in the story. Next slide, I analyze generic structure. So they have orientation, and then climax, anticlimax, solution, resolution, reorientation. Jadi itu menandakan bahwa teks ini adalah teks naratif karena mempunyai generic struktur untuk narrative text. Analysis language feature. So in this story, they have simple past tense, of course, as live, become, and then action verb. They have took and create, and then saying in the story, asking, and thinking is thought. And the next, conjunction of time, they have after and before, and then adjective, happy family, beautiful woman, and then the last, noun, Priangan Land, Dayang Sumbi, Tacubang Perahu, Tumang. So that's all for me. It's about narrative text. I hope you are watching my video.
understood again about narrative text. So see you in the next video.